Okay, so it was Krishnendu Barik, and he was a vocalist and guitarist also. Next যে আমাদের আর্টিস্ট আছে তার কাছে যাওয়ার আগে আমি আরো একটা জিনিস আমাদের দর্শকদের মনে করিয়ে দিই। স্পন্দনের ব্যাপারে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বন্ধুরা আছে স্প্রে অ্যানিমাল, স্প্রে ডগস, তাদের জন্য ওরা অনেক কিছু করছে এবং অনেক চিন্তা ভাবনা করছে, এবং তাদেরকে আরো হেল্প করার জন্য আপনাদের সকলকে আমরা পাশে চাই। যদি আর্থিকভাবে ওদেরকে সাহায্য করতে চান তাহলে গুগল পে নাম্বারটা হচ্ছে 7003235372। খুব সোজা একটা নাম্বার। এই নাম্বারে আপনার যোগদান আপনারা দিতে পারেন যদি আর্থিক সাহায্য করতে চান, এবং তাদের ব্যাপারে যদি প্রত্যেকটা আপডেটস পেতে চান তাহলে তাদের ফেসবুক পেজ লাইক করতে পারেন, স্পন্দন বি দ্য ভয়েস ফর দ্য ভয়েসলেস। ওকে, তো চটপট আর দেরি করবো না, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। যদিও আজকের দিনটা বেশ বড়, তাও একটু চটপট এগিয়ে যাওয়াটাই বেটার। আমাদের নেক্সট যে পারফর্মার, তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী, সিঙ্গার, মিস্টার শৌভিক রয়। He has a great experience till now. He is a vocalist of band Musafir, এবং he is a professional audio engineer, and he is the front of house engineer of Sitar Metal Blood, and that's why we are welcoming him to join us on our live. So our next performer is none other than Shobhik Roy. Let's welcome him. Hello guys, how are you, Shumana? Hello Shobhik, good afternoon. কেমন আছো? ভালো আছি। তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি পাহাড়ের অনেক উপরের চূড়াতে দাঁড়িয়ে আছো আর সেখান থেকে আমাকে হাই বলছো। ওকে, আর একটু নিচে নেমে আসো। ভয়েসটা কম আসছে তাই তো? হ্যাঁ, একটু ভয়েসটা অনেকটাই কম আসছে। ওকে, see now, is it okay? Is it better? It's better, but It's not better, loud. not Yeah. loud. It's okay. So Okay. Shobhik, tell me one thing, like you are into like singing for how long, like, and when which genre you are into, like কি মানে কোন Mostly জনারের গান see, নিয়ে করছো? হ্যাঁ আজকে আমি গানগুলো অন্যরকম করছি। নর্মালি আমার মিউজিকটা যেটা আমরা করি আর কি, তো আমার ব্যান্ড যেটা করতো আর কি, আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রক করতাম। Okay. মোস্টলি আমরা প্রোগ্রেসিভ জনারটাকে নিয়ে ঘাটতাম আর কি। তো আজকে আমি প্রচণ্ড Mm-hmm. সফট নাম্বারস এইগুলো করব যেগুলো মোস্টলি আমি করি না। তো কিছুক্ষণ আগে কৃষ্ণেন্দু একটা গান করলো, ওটা আমার সেট লিস্টে আছে, তো ওটাও আমার বেশ ফেভারিট গান, তো ওটাও করব। Okay. সো মোস্টলি আই এম মোস্টলি ইনটু সফট মিউজিক, জ্যাজ, ব্লুজ এইগুলোই আমি করি বাড়িতে, কিন্তু আজকে একটু অন্যরকম সেট লিস্ট বানিয়েছি, দেখা যাক। Okay. And for how long you are into singing? আমার মিউজিক্যাল জার্নি শুরু হয়েছে লাইক 2014 থেকে। সো হ্যাঁ, Okay. 2014 থেকে আমরা আসলে ব্যান্ড ফর্ম করি, ব্যান্ড কম্পিটিশন করি, অনেকগুলো লাইভ গিগস করি। আস্তে 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 মাই Mm-hmm. টেস্ট, মাই প্রফেশনাল ওয়ার্ক ওয়েন্ট টু অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি Mm-hmm. একটা কলেজে যাই, ওখানে পড়াশোনা করি, করে আমি আবার কলকাতা ব্যাক করে আই এম ওয়ার্কিং উইথ সাম আর্টিস্ট অ্যাজ ওয়েল, যেটা তুমি আর কি বললে। Oh, তো that's সো great. ইয়া। That's superb. And welcome on our live Avartan 1.0, and wish you a very happy World Music Day. And I'm lucky হ্যাপি that I ওয়ার্ল্ড met মিউজিক ডে you টু through. এভরিবডি, ইনফ্যাক্ট Yeah. আমার তরফ থেকেও। Yes. মানে Mm. এই দিনটার জন্য আমরা সবাই বসে থাকি, ওয়েট করি। আমি আজকে ইনফ্যাক্ট মানে একটা পারফরমেন্স দিচ্ছি লাইক 2 ইয়ার্স আফটার 2 ইয়ার্স। আমি এর মধ্যে Oh, একবারও পারফর্ম করিনি। সো আমিও একটু you were নিজেও busy একটু into নার্ভাস। other stuffs like composing and all, right? কম্পোজিং আমি করি অনেকদিন ধরে, কিন্তু মোস্টলি আমি আসলে কনসার্টস হ্যান্ডেল করতাম। এই যে ফ্রন্ট অফ হাউস ইঞ্জিনিয়ার, মানে আমি কনসার্টস মিক্স করি, তো Oh, আমি okay. ওটাতেই মোস্টলি, আমার প্রফেশনাল লাইফটা ওটাতেই চলে গেছে, তো ওটাই মোস্টলি করি। তো লাইভ পারফরমেন্সটা আর হয় না, কিন্তু হ্যাঁ চেষ্টা এই তো করছি হয়ে আমাদের গেল। ব্যান্ডের অ্যালবামটা বার করার কিছু দিনের মধ্যে। Oh, we are waiting for it. So let's see, পুজোতে বেরোবে নাকি আরেকটু পরে ভাবছো? না না, পুজো এই বছর তো হবে না, এই বছর তো রেকর্ড এই করতেই বছর তো সময় চলে হবেই না। যাবে। Right, হ্যাঁ তো right. So this year is a mess actually. It's a total different thing. Okay, so তুমি একটু আগে বললে যে একটা গান রিপিট হবে যেটা কৃষ্ণেন্দু গেয়েছে। হুম। ট্রাস্ট মি, আই থিঙ্ক আমার অডিয়েন্স যারা সবাই উই আর রেডি টু অ্যাবজর্ব অ্যাজ মাচ উই ক্যান, বিকজ একটা গানকে যদি দুজন সিঙ্গার গায় তাহলে তো আরো মজা, তাহলে নতুন ভাবে একটু পাবো একটা গানকে। সো আমি আর হ্যাঁ সময় নেব ওকে না, ইটস টাইম ফর ইউ টু টেক দ্য স্টেজ, অ্যান্ড ওভার টু ইউ ওকে, শোভিক। অল দ্য বেস্ট, লেটস রক। থ্যাংক ইউ। সো গাইজ, প্রথম গানটা composed and sung by two artists, যেটা কৃষ্ণেন্দু গেয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।
গানটার নাম হচ্ছে দিল বেপরওয়া। আর্টিস্টদের নাম হচ্ছে অঙ্কুর তিওয়ারি অ্যান্ড প্রতীক কুহার। হোপ ইউ গাইজ লাইক ইট। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये माने कहा। बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला। इस दिल की आदत यही है, गिर कर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान। ये दिल बेपरवाह, ये दिल बेपरवाह, कतरा कतरा हो गया, दिल तो बिखरता गया। दुनिया गुजरती रही, टुकड़ों पे चलती रही, बस इसकी धुन है दिल बेफिक्र लापता। कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला। इस दिल की आदत यही है, गिर कर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान। ये दिल बेपरवाह, ये दिल बेपरवाह, ये दिल बेपरवाह। ওকে, সো আই গেস সবাই ভালো আছে। এই সময়টা আমাদের জন্য প্রচণ্ড খারাপ যাচ্ছে, আর তার মধ্যে আজকে ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে, তো আই গেস সবার মুডটা আমরাই ভালো করছি। যাই হোক, তো দ্য নেক্সট সং আই উইল বি ডুইং ইজ ফ্রম আ ব্যান্ড কল কায়াস। গানটার নাম হচ্ছে তেরে লিয়ে। আই হোপ ইউ গাইজ ডিগ ইট। हम दूर थे, हम मिल गए यहाँ, अनजान थे, वीरान थे, कहाँ इन आँखों की कहानी में, उन सांसों के उन जानों में है जीनों का सारे राम। तेरी आँखों में है जीवन के राहों में, रंगों की दुनिया से नए तेरे लिए मुस्कुराते अंधेरों को कहीं चोराए हम। तेरी आँखों को होने ना दूं रंग, इन आँखों की
कहानी में उन सांसों के उन जानों में है जीनों का सारे राह तेरी आंखों में है जीवन के राहों में रंगों की दुनिया से नए तेरे लिए मुस्कुराते हो। Thank you, Shubhadeep. Thank you, Anisha. Okay. আচ্ছা নেক্সট গানটা মাঝখানে there was a time that আমরা কিছু বন্ধুরা মিলে একটা প্রজেক্ট ফর্ম করি। সেই বন্ধুদের মধ্যে নামগুলো আমি নিতে চাই। সৌভিক, শুভদীপ এই কমেন্ট করেছে কিছুক্ষণ, অ্যান্ড সোমায়ন অ্যান্ড মি। আমাদের লাইন আপটার নাম ছিল হাউ হাই আর ইউ, অ্যান্ড আমরা একটা গান লিখেছিলাম। গানটার নাম হচ্ছে গো ট্রেভার গো। মোস্টলি হ্যাঁ, ম্যাচ ওটা ভাস্কর আমরা গাইবো, আমি গাইবো, কোনো চিন্তা নেই। ওকে, সো গানটার নাম হচ্ছে গো ট্রেভার গো। আর আহ, এই গানটা আমি ইনফ্লুয়েসড হয়েছি GTA 5-এর একটা ক্যারেক্টারের ওপরে। ক্যারেক্টারটার নাম হচ্ছে ট্রেভার, কিন্তু গানের টপিকটা একটু ডিফারেন্ট। আমি জাস্ট ওর ক্যারেক্টারটা রিলেট করে গানটা লিখেছি, হোপ তোমরা বুঝবে। আহ, এই আর আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। The planet you know is our earth warm. The more you go, you will enter the ground. Yeah. Stay away or kill them who are in your path. You could go and search for them or when what, but I want to kill them so the legacy falls. I'm driving across the caves in the shivering cold. Suddenly I saw the woman, felt like Trevor go. Go Trevor, go, go, go Trevor, go. Go Trevor, go, go, go. Oh, oh. Go Trevor, go, go, go Trevor, go. Go Trevor, go, go, go. I'm going washing down in the city of the walls. Feel like king of the world. Now let me find the boss in the city of the vault, so that the legacy ends. Washing down in your highway, in your town, fill me down. Go Trevor, go, go, go Trevor, go. Go Trevor, go, go, go. Go Trevor, go, go, go Trevor, go. Go Trevor, go, go, go. Okay, গানটা উইদাউট দ্য ব্যান্ড কিরকম একটা লাগছে, যাই হোক। আই হোপ ইউ গাইজ ছড়াচ্ছি রীতিমতন। ওকে, আরেকটা গান, এটা আমার নিজের গান। এই গানটা আমি লিখেছিলাম প্রায় 2 বছর আগে, যখন একা ছিলাম, অনেকটাই একা ছিলাম। গানটার নাম হচ্ছে কিউ।
I hope you guys like it. कैसी है ये दास्तां, न जाने कितने दूर, नशों की परछाई में डूबा है मंजिल। दूर है वो जिंदगी जिसे ढूंढ रहे थे हम, पास आ ओ सुन भी लो, है ये मेरी मंजिल। क्यों 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 फिर नई ये दास्तां, न जाने कितने दूर चल चले हैं हम, मुसाफिरों की तरह। धुआं धुआं सा ये समा, जैसे चारों तरफ सन्नाटा। पास आओ सुन भी लो, है ये मेरी मंजिल। क्यों 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 तो this was क्यों. Yeah. Okay. So, I guess no, no. Okay. So yeah. So I will be doing 2 more songs. তারপরে I guess. আচ্ছা, the next song is a very famous song. আমি জানি না কতটা ভালো গাইতে পারবো, but I will try. It's sung by Papun and গানটার নাম হচ্ছে GAQ. ना आए हो ना आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में चुकाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों, जिए क्यों। न आए हो न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में ये होश से उड़ाओगे। न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए
तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों, जिए क्यों। आँख भी थम गई ना थकी, रात भी ना बटी ना कटी, रात भी छेड़ती मारती, नींद भी लुट गई छिन गई, रात भी ना सही ना रही, रात भी लाज़मी ज़ालिमी। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों, जिए क्यों। ना 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 रे ना रे ना, हे। ना आए हो ना आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। All right, Shobhik, it was really an awesome song because ये जो गाना है, this is one of my favorite song and quite romantic song. थोड़ा दुख Yeah. का गाना है लेकिन फिर भी बहुत प्यार भरा, मतलब जो लोग प्यार में डूबे हुए हैं उनके लिए परफेक्ट है। क्या आपके साथ ये हाँ। कनेक्ट होता है? मैं आप दुख वो में था बताओ। कुछ दिन से, लेकिन अभी अच्छा, नहीं हूँ। अभी देयर इज समवन इन माय लाइफ, बट अभी नहीं है ना, बस आगे और नहीं अभी जानना, अभी एकदम आप नहीं है। खुश हैं। लेकिन ये गाना गाने को मेरे को बस बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अ वेरी गाना फेवरेट तो सॉन्ग गाना ऑफ ही माय लाइफ। चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर पुराने दिनों को याद रखेंगे तभी अगले जो आने वाले दिन हैं उनको और अच्छे या से जी पाएंगे। सो आई या थिंक विद दिस सॉन्ग्स वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Okay, या so Shobik, as of now, how much is your experience with Avartan 1.0? How are you feeling It's today? very good. कैसा लग रहा है आपको? I love, I'm loving this thing what is happening today. Most this is the best thing because in today's last year also we used to have concerts. Shobik, we uh, can't hear you. Your voice is Hello. very low. Yes, Acha, now yeah, you can hear me. yes, now I can hear you. Okay. So basically what happened was last year we used to have our concerts and all. So we Hmm. used to enjoy the whole day, and Hmm. yeah, Anvesha, I know that. So इवन so इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का जो आर्टिस्ट है, लाइक वो सिंगर hmm, बोलिए, गिटारिस्ट बोलिए, hmm, एक्टर्स या फिर hmm, एंकर्स की hmm. बात ही बोलिए, तो हम लोगों का जो आर्टिस्ट है ना वो ऐसे नाच रहा है, कब परफॉर्म हाँ, करेंगे, ये कब कुछ कर एग्जैक्टली मैंने पाएंगे। अब ये मैंने हम लोग को वही जब द मैं तो एक्साइटमेंट, द कितना एनर्जी दिन से लेवल वेट इज, कर रहा हूँ कि मैंने आई नीड टू हैव अ स्टेज विद माय बैंड, no matter what. But I'm not, in fact I'm missing them today a lot because I'm performing alone today. I'm missing them a lot because I इवन always आई being मिस अ accompanied लॉट with them. एंड इवन आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे बिकॉज़ आई एम, मतलब कितना मैं थैंक्स जना, मतलब बताओ मैं फायरस्टोन इवेंट्स को, मतलब मैं जितना भी Yeah. बोलूंगी उतना ही कम है, क्योंकि लाइक लॉकडाउन कहिए या अनलॉक कहिए, कुछ भी कहिए, इसमें तो ये बेस्ट मोमेंट है मेरा। लाइक Hmm. ऑल थैंक्स टू वंस अगेन फायरस्टोन इवेंट्स एंड Yeah, एंटरटेनमेंट। तो thank you चलिए मैं Faisal और for ज्यादा वक्त having नहीं us लूंगी, and आप एक doing और गाना this. गाओगे राइट? Yeah, या last one. बोलिए। या So सो this song is, या I would tell you this. So this song is also a love song, but this song is my band's song.
Okay. I've written this like on 2015, back in So is it 2015. composed by you? Not full composition is done by my band. I won't say that it's my Okay. composition. It's my It's band's bands. composition. Yeah. So the Okay. lyrics was written by me and our guitar player. His name is also Shovik, Okay. and Oh. so hope you guys So dig it. I want to understand one thing. मुझे एक Yeah, चीज yeah, जानना था, मैं थोड़ा डिस्टर्ब yeah. करूंगी, मतलब नहीं नहीं ये नहीं आदत है एकदम. मेरा, बहुत सारे सवाल आ जाता है दिमाग में. तो when you know like call upon two Shobix, how you do that? Like both of you are present, So like how you we have address? no, so we have two different titles, you know. So Oh, so you my call by title the is Roy, title, and the surname. yeah, so we Okay. mostly do that. And in fact, there were some times that people ask, माने used to मेरे को अगर बुलाने जा रहा है तो मैं भी देख रहा हूँ, शोविक भी देख रहा है, दोनों ही देख रहे हैं हम लोग एक साथ. So most of the time this happens, but we like it. So yeah. Even I was also imagining कि यही होता होगा, and वो बहुत ही Best part is मजेदार सा how एक situation है. yeah, and we have the both names, and we are like like best friends also. So yeah. Okay. So over to you So once again, Shobik, and let's hear from you the very yeah, last performance from your band. So yeah. once again, viewers, over to Shobik. Thank you. This song's name is मैं चाहूँ. Here we go. आँखों की गुस्ताखियाँ जो मुझे रुलाई थी, यादें जो वीरान थे, उनको मैं ढूंढूं कहाँ. मैं चाहूँ यादें घनी फिर से हंसा आए. मैं चाहूँ आंखें तेरी फिर से रुलाए. मैं चाहूँ, मैं चाहूँ. एक दिन ऐसा कब आएगा जब तेरा दिल मेरे लिए यूं तरसेगा तेरी यादों में. ये अभी नजर यूं ढूंढती तेरी आँखों में, वो पल मुझे तड़पाती है, तरसाती है. अभी नजर क्यों आता नहीं है. यादों में तू अब है कहाँ. मैं चाहूँ, मैं चाहूँ, मैं चाहूँ, मैं चाहूँ. Yeah. Thank you. Thank you guys. This was मैं चाहूँ from the band Musafir. I would also like to tell that we have a Facebook page. Our band's name is MUSAFIR, and
and you can find us on YouTube as well. Our name is there, Musafir TV, and you can find our original compositions as well. There's a composition named Parinde. You guys, I hope you guys will dig it. And once again, happy World Music Day, Shumana. Happy World Music Day, and happy World Music Day to the people who are watching me. And thank you, Avartan, for giving me this platform today. Like, I'm very happy because after 2 years I'm performing. And thank you so much. Thank you so much, Shobik. And যে last গানটা গাইলে তুমি, that was really awesome, and we are waiting for it to out, and we waiting like you perform on stage, Yeah. because being an artist, हम लोग जानते हैं कि कितना जरूरी होता है हमारे लिए, like जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करते रहना ऑक्सीजन की तरह है. So stage Ekdom. is so important for us. Yeah. So thank you so much, Shobik, for being here at Avartan 1.0, and wish you all the best for your future. And once again, a very happy World Music Day. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Shumana. Thank you, Avartan. Yeah.